ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आम आपण को कहवाक जाऊँ कि आपण आगामी ए 2 दिन किपरि रहिबो विशेष भावरे ता सहित जदि कहिबा ए दिन आपण विशेष भावरे किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित केउ सब जिनिस रे आपण को फायदा हेबो एवं केउ सब जिनिस रे आपण को विशेष भावरे सावधानता अवलंबन करने को पड़िबो। आपणकर लव लाइफ क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे भिडियो रे आपन को कहिबू। आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय कहबू जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरि अधिक शुभ आ मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को भिडियो आरंभ करबा पूर्वरु हमर आपण को रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल रे नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय सह नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन आपण को पहुंची जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई ए 2 दिन विशेष भावरे जदि आमे आपण मानकु विशेष भावरे कहिबू कि सबुठारु प्रथमे कि कोन आपणक पई सतरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि जदि विशेष रूप रे आमे एठी आपण मानकु कहिबू तो ए दिन रे किछि राजनीति लोकंक सह साक्षात आपणकर लोकप्रियता को बढ़ाई देबो। ता सहित जन संपर्कर दायरा विस्तार मध्य होइजिबो। संतानकर तरफरु तांकर क्यारियर को नेकी कोनोसी शुभ समाचार मध्य आपणकु मिली पारे। आपणकर सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज आउ धार्मिक स्थल रे आपणकु सम्मानजनक उपाधि मध्य प्रदान करिवो। एहा सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधि रे विशेष रूप रे आपणकर महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। प्रॉपर्टी संबंधित कौनसी अटकी थिबा कार्य पूरा हेबार संभावना मध्य रहिछि। ता सहित ए दिनर समय रे आपणकु भलो मंदर समझदारी मध्य रहिबो। ता सहित भाग्य आउ संतान संबंधित कार्य रे सुविधा मध्य आपणकु प्रदान करिवो। आपणकर विवेक आउ आदर्शवादी स्वभाव आपणक पई विशेष भावरे महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदान करि देबो। ता सहित ग्रहंकर स्थिति आपणक पई काफी संतोषजनक रहिबो। जो माने आपणकर खिलाफ रे थिले से माने विशेष भावरे आपणक सपक्ष रे आसीबे आउ संबंध रे मध्य काफी सुधार आसीबो। सबु कार्य आपणकर शांतिपूर्ण भावरे संपन्न हेबार नजर मध्य आसीबो। भावुकता कारणरू वैवाहिक दृष्टि कोण रे आपणकर मन परिवर्तन हेबो। आपणकर सकारात्मक संतुलित भावना आपणकु आगकु बढ़िबा एवं निजर कार्य को सुचारू रूप रे संपन्न करिबारे विशेष भावरे सहाय्य सहयोग प्रदान करिवो। घरे कौनसी धार्मिक उत्सवर आयोजन मध्य बनी पारे। ता सहित आपण पुणी थरे निजे निजकु ताजा अनुभव मध्य करिनेबे। एहा सहित अटकी थिबा बड़ पेमेंट मध्य मिलिबा द्वारा आर्थिक स्थिति मध्य काफी समय पर्यंत सुधार आसीबो जहा द्वारा आपणकु काफी खुशी मिलिबो आउ आपणकर मन बहुत अधिक प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। कौनसी प्रकार उधारी ठारू आपण दूरी के रुहंतु। धन लेन देन संबंधित कार्य करिबा ठारू छलना बा धोकार आपण शिकार पाई पारंती। कौनसी भी काम करिबारे अधिक भाबी चिंती समय दियंतु नाही। एहा द्वारा समय आपणक हातरू जाई पारे। सामाजिक संपर्क को मधुर बनै के रखिबार आवश्यकता रहिछि। केबे केबे किछि नकारात्मक पुरुणा कथा पुणी थरे मध्य उठी पारे जेउ कारण पई आपण आपणकर मनोबल रे काफी टाइम पर्यंत कमी अनुभव करिवे। निजर स्वभाव को पॉजिटिव बनै के रखंतु। एहा सहित ए कथार मध्य आपणकु ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि कि आपणकर सरल स्वभावर किछि लोक माने नाजायज फायदा मध्य उठै पारंती जहा द्वारा आपणकर विशेष भावरे मनर स्थिति किछि विचलित मध्य होई जिवो। अन्यर कथा को सुलझेइबारे आपणकर केते सारा महत्वपूर्ण कार्य मध्य अटकी पारे। काहा सहित जदि किछि प्रॉमिस करिसंती ताको पूरा करंतु अन्यथा समाज रे आपणकर इमेज मध्य बिगिड़ी पारे आउ किछि लाभदायक मौका मध्य आपणक हातरू बाहरी जिबार संभावना रहिछि। ता सहित जदि कहिबा देखैबा प्रवृत्ति ठारू आपण दूरी के रुहंतु। ए समय रे धन संबंधित किछि नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न हेबो। सेथिपई कौनसी भी प्रकार निवेश को आपण फिलहाल दूरी के रुहंतु। संपत्ति संबंधित विवाद मामला रे मध्य ध्यान दियंतु कि भाईको सहित संबंध आपणकर खराब न हेउ।
ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇପାରେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସିଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସାଥ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାଫି ଭଲ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ତା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ମେଳାପ ବୁଲାବୁଲିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଖୁସିଭରା ଆଉ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ବା ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଛଳନା ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯେପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ। କିଛି କାନୁନୀ ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଜନଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଉ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଫି ସମସ୍ୟା ଆସାନୀରେ ସୁଧୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନଉଛନ୍ତି ସେସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତମ ଊର୍ଜା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିବିଧିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଶର ବା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ମନୋକାମନା ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।